аллоҳ хайру баракатон ка. Қарор дорем дар шаҳри Казан, дар пеши ҳамин централни масҷид. кӯчаҳои хуб дорад, ҷойи исломӣ. ин масҷид аст. Унавай масҷид аст. Самсай номер 1. хулоса аз ин ки ҳамин ҷаи бачаҳо ҳамин масъала бачаҳое ки бисмиллаҳ дар Казан зиндагӣ мекунем, намедонем гиҷо ҳиҷома бурем, гиҷо мӯи сар часпонем, ҳамин ҷо омадем ки рекламаро бераҳмаш кунем. алло баракатон тия. хуб астед? инҷа ҳам аст. алло баракатон тия. хуб аст. дар гиҷоши инами масҷида кадмен мешиносед? ин масҷиди чай Абдулло. масҷиди ту бераҳм ҳаймини бовар кун. осто осто осто. ин скинт ҳаст, ҳиҷома скитка ҳаст. бале бародаро, бо духиву мисвоқи хеле падарка карасодиан. ин ҳамин масҷиди Нуруллову кӯчаи чӣ то мешиносед? Парижская коммуна иҷа. Че? Парижская коммуна. Парвизская коммуна мега. Парижская коммуна. Самса номер 1 подвал. ҳамин пеши Самса номер 1 подвал бе буге кеми ҳиҷома дар ҷоя нишон ту метия. алейкум салом бародари азиз. шаҳри Казанам бераҳм бош. барф марфа би гап остаки бовар кун ҳайкини шумо тарсидам. на тарсимон нам шафи. боше бародаро. автовай берун ях мекунӣ. Салом алейкум. Брат, насчет присадка волос в Москве сколько сделают, если сказать что-то через вас? Если, ассаламу алейкум, через меня говорите, то есть от мой имя скажите, от Бободжон 88, вам делают 20 тысяч, 30 тысяч, 15 тысяч, 18 тысяч. Если вы в Питере около 40 тысяч, скидка делают. Ну, вначале, пожалуйста, от 4 сторон фотографируйте голову и потом отправьте на их WhatsApp и пишите от имя Бободжона, там вам сразу скажут. То есть смотрите, сколько у вас граф-то будет, потом скажет сколько, иншаллах. Бале ансор бародарҷон ҳо омиди мо дар ин территорияем. ҳозирам ҷои пересадка волос офтесем. холодно. бисмиллаҳ. какой-нибудь магазин любой зайдите, что ли. зурку. бале аллоҳ баракатон. ягон ҷо рафтан дар кор сар даҳана париятка навид кардам. дар ҷо ягон кас намедонам массажи профессионал кунам. могут сделать за 100 тысяч рублей, если 2 этапа делают. Это 2 этапа делают, если вы в Питере будете. Ну, еще посмотрите, если у вас, ну, сколько листьев есть, они этого посмотрят. Они тебя элем сделают или нет. Элем что такое? Или зелем? Я не понимаю. Здесь Барно написала, чтобы тебя зелем. Я не понимаю, о чем вы говорите. ҳоҷи мӯи сар тунук ғавс мекунӣ. Не, бародарои мӯи сар оли ман нав 40% шидагия. И ғавс мешава. Оли дар давоми 8 моҳ полни ғавс мешава. Яъне аз ҳар реша дита сета мебурад. Нав бурмадаси бо зардак бардак. Салом алейкум ака. бобоҷон хуби созӣ бошӣ бобоҷон. Салом алейкум. Алейкум салом. Салом алейкум. Алейкум салом ва раҳматуллоҳ. аккурат на. мардими Казан салом алейкум. алейкум салам. ай худум тунук ҳоҷи. Тунук боша, агар сини сол рафтагӣ боша, ай сиҳ боло боша, шуморо ғавс мекунан, мӯи сартонан ғавс мекунан, яъне чихел халиш мекунан, мечинан, мемонан. агар дар ҳолате ки то сиҳа бошӣ, шуморо аввал личени мекунан ки мӯҳото рехта истода бошанд, мекунан ки ё барқарор шаванд, баъд мешунонанд. фаҳмидӣ? 22 сола бошӣ бародарҷон, чӣ кун? шумо ба фирм муҳото рехта истодиан.
شما را یک هفته یا 2 هفته در سرتون укол میکنه یا که 2 ماه 3 ماه اکورات قطعا همینه در سرتون укол میکنن یعنی ریزوندن موی سرتون میغلطه کو اما یا برقرار میکنن بعد یک بار موی سر موندگی 100,000 نه وابسته چند اتاپ یا استراحه اول شما سرتون در کنسولتاسیا میبینن برادر پروسو داگ نمیگیرن امو دوری باید گیجو میری امو باید هم جوتا بریم که با 5 مینوته را گیجویه جوی از زره تگمونی بدرو که با اوجه زره تگیجو میریم بابا جان چی باز کازان رفتیم کازان اومدم که جای موی سر چسبونی شو که آغوز میدم جا رکلام کنم من چی ساله ولی متاسفانه موی نمون در سرم سفید شد چو کنم سفید شد آب گوشه کراسکش کن اگر دونر که زونه پشت سر مو داشته باشه میتونیم بچینیم برای 68 ساله 65 ساله مرده که کدن اگر که پشت سر دفته باشه که همین قشید الان نگاه کی جاویدان از من افیر که برمادم دوستم آدرس همه پارتون با هم جرا بیا улица какой-то Пушкина дами центром خوب جون Пушкина 52 دوستان بابا چی با کازان رفتی رکلام آمدم کراسکا چی میکنند کراسکا موی سر درست سیاه میکند شما سفید گفتگو برادرها در روی اکران هم چلیک تبگید بار بزن لایک شوه یا آدما بسیار شاید چخ خدمت کنیم شیروی نرد ما برای نمی چی این خراب خسته اومدیم تو همین مردمی کازان کورس نیستم بسیارش که در کازان ما زاگورو زندگی میکنم بیا دوستان ما راهپلی محفلی تمیتیم بخیم ایده بیا جاویدان چی аппараток камера табги бьё достан барои съёмка хорошо брат скажи если за 100 000 сделают в Москве то могу после 20 числа могу приехать вы сначала отправляйте фотографии пожалуйста в голову они посмотрят потом иншаллах решим этот вопрос ну ничего давай зайдем туда потом как-нибудь найдем зарядник. ولی دوری مخدم با به تبه میخرم. اکا یکون نویگری نویسین اکا نویگری هیچ نیست برادر عزیز. همه کهنگری فقط حجت کنی خواهش میکنم. حجتاتون بچه ها سوز کنی. بچه ها اگر که ندونه همو گرانی سر رکلام میکنم همو رو زنگ بزنی یعنی که پیریست که گرانی بری بیوی حجتاتون سوز کنی. صفانو کامیرا صفانو برادرو اکا باید برام انیق ایمو خیال میکنم نمیرم. سلام اکا با پیش علیکم سلام مارس خواتو الله برکتون تیا رحمت برای حرمت ایزاتو سلام علیکم اکا سلام علیکم اوچوت با مونان نمونان گران گم چی کنم اوچوتی چی نفهمیدم و این اوچوت بمونه بچه‌های شهروندی رسیا داره این اوچوت بمونه نه ما را اون در شما رو نمیگیرن بگیرن روی کنن پر راه آدم جنگ راو نه کی حرکت نه کی از همین کارو دور باشه اما و این اوچوت نه کی پاسپورت رو اجازه نکنه کنی شاید کدام شاید اینم پشتی مونه در پادز یکم قوغوز نمیشتگی بود نه قوغوز نمیشتگی نیست اینم izleniyor короче کزنگ زن نمروش پاس اومد مرا تو فقط چپارت نمروش هر دی نمروش پاس دو تا نمر پاس دادم نمر دیم زنگ زنگ بود جوی خوب دوستان عزیز خود من بالنیسر شما میتونم التماس خواهش میکنم همین دیگه شما بعضی نمیدونید گیجات تا چه لایک مینه برای دشمن نشون میده همین روی اکران ایکو از من دیده شده دو بار با چلیک بزن اونجا لایک میشه بسیار میشه مردم میدونن بسیار کدام روز دایی ما هازی در کاکو جیم جا واتساپ میدونم هست نمرش رنگ زدایا واتساپ داو تلفن الله اکبر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين مخابي ما میوموزی تو بابا فرو بیستا اینا بچه ها ما همی جا همی نمیدونی در گرازدان کدام خواهد یکی گرازدانی سه نمیدونم زشت داری оғузмет здесь-то. Вот оғузмет. Оказывается здесь. И на бачу.
Вот оғуз мед ихни. Ина бачо. Ина бародаро центра. Ами скриншот кини бачо, казан ама скриншот кини. Ами ёбдан. Бисмиллаҳ рафтем ко. Салом алейкум, салом алейкум. оғуз мед берахмаш. Клиника шамга. А здесь делают пересадки волос, да? На второй этаж. چه قریبی کلخوزین در ما رو بار این در پوشکینه Пушкин да им Пушкин. Прическа берахмаш. верхний магазин Эго. Второй этаж. второй этаж поднимайся Ина бачо оғуз мед. Оғуз мед. Ина оғуз мед. Второй этаж. Что за? вот второй этаж бобоҷони зинокор кимо зино кардем бачаи хиш худо ҳидоятат кунад. ина оғуз мед бародар омадем хеле клиника который находится в Казан. Операция рафтаист. Воз операция медорад. Здравствуйте. Здравствуйте. Ассалам. бача мегум кия зино кардам ягон хештаворта зино кардам паданарад гум шамиҷа ҳаҷара ҳуҷур Чай, кофе, чем желаете? нет Не хотите? верхняя одежда дайте мне пожалуйста я хочу операция посмотреть. Хорошо, сейчас. тарафи плошалда нестай ҳозир ман оғуз медорам ин мардуми Казан чӯ карӣ ака машқ кардӣ чи не машқ накардам як чӣ дур омадам бародар алҳамдулилла соз бачаҳо оғуз мед омадем бо яъне ки шаҳри Казан бачаҳои дар Казане илтимос ҳамҷо нависи Можете вот это надеть? да могу Надеюсь, вам подойдет. да я не такой здоровый спасибо чик маска Сейчас вы померьте нормально? нормально ничего все равно я не буду там работать Да, ну все равно. бачаҳо бобоҷона бераҳмаш хуб бародаро ҳозир ман хушрӯ мекунам дӯстон бачаҳои чӣ мошина что нигоҳ дорад Там я сейчас уже освободит, еще будет уходить. хорошо Вот вам, пожалуйста. спасибо бобоҷона бераҳмаш
Önce de Mesut ya. Madem her zaman Onu yapmayacak sana. her zaman güzel şey. Tamam Rüstem tamam. Şabak ona Tamam. Assalomu alaykum assalom. Megaki Xudoy duoyat کنه نمیشه از اینو کارا بره ابا چقدر یگون خشت آورد کداگیم بیا گپوش سخت میدونم گپوش کاغذ پیز میشونم گپی سخت نگم به خاطر خدا میکرد می نسیت سودی میگوی فقط یگون اهل باید از اینو کارا باشم باش شونه وعده کردگی را روید میکنیم نصیب باشه سلامت باشی رمیز هم یه بار خود گفته بودی شونه رو میبینم موی سر برمد میگم تو حرامی انسانی حرام الله هدایتون کنه اینجا پیدا شدن حرام کاک می نیستی شما دیگه هرچی یارو میگن که او یک برنامه کرده بودم در پشتی چی ای دوستان یک عزیز در اکران دبار بزنی السلام علیکم تو داده در اکران دبار بزنی Как вы брали? Как здоровье? Баракаллаху. Все хорошо? Присаживайтесь. Все хорошо у вас? Операция идет? В день сколько операций сейчас? 3-4. Альхамдулилlah. Все хорошо? Да. Все нормально? Да, Аллах. А Кемала звоните, пожалуйста, можно? Кемал? Да. Не, Риша, ягон проблема нمیشه برادر عزیز. Да, у меня все хорошо, уже волос есть, брат. Уже 5 месяцев. Вот. Ну, один раз, когда второй этап я сделал, они уже этого тоже брали с машинку. Уже это 3 месяц, наверное, уже. Где? В Питере? Нет, нет, в Москве. Ну, доктор Назаров сделал. Не понимаете, да? Не понимаете? Вы зайдите в мой YouTube, напишите номер, чтобы здесь было. Да, Казан, Акай. Бале, шахри Казан даем бародаро. خواهش میکنم التماس همچو برادر نگاه کنم اکران نگاه داره همه اکران نگاه کرده با هم چلیک دو بار بزنی لایک میشوه کدوم یک میخوای دستگیری کنی красавчик чики бо جون سلامت باشی برادر عزیز الله برکاتون тя брат здесь кроме вас никакие клиники нету да для массажа другое чтобы не мешали а то я иногда громко буду говорить то есть могу пахать говорить что надо да без никого не мешает, да? А пациенты не против, если я их, то есть снимаю, это вопрос только. Да? Нет, просто потом вы заранее скажите, чтобы... Да, я ему скажу тогда. Да, чтобы придет, просто я на эфир сижу пока. Сейчас у меня это оператор идет уже сейчас сюда. Не, лечение намекнем, бародор, موی سر برما تمام. خواهش میکنم دوستان عزیز نگاه کنید همین اکران نگاه داره که حتما میخواهید دستگیری کنید از بار خدا در روی اکران دور بزن لایک میشه آدم بسیار داره خوب سلام علیکم زنده باشین بابا جون علیکم سلام سلامت باشه برادر عزیز YouTube есть у вас, да? Да. Вы бабу Джун 88 напишите, чтобы я здесь просто номер Кемал знал, чтобы номер ваш здесь закрепить. Да, бабу Джун 88 напишите. Окей, бабу Джун дар мағозатун کتاب قرآن با تاجیکی هست و نرخش میگفتید دستافکا مسکو область میکنه بله هست برادر عزیز کتاب زبان کلام الله میگن 2000 روبل نرخش هست پیشونی کمتر کال شده کازان میمونن موسر بله در شهر کازان موز رقمشو میمونم التماس کدوم زنگ زده بگه در شهر کازانم зашли Где это? Как назад делать? Айфона не понимаю. Назад делайте чуть-чуть. Нет, просто полностью назад. А, все, стоп. Нет, назад опять. Стоп, не делай ничего. Вот эфир мой. Здесь можно комментарий писать, да?
Или у вас аккаунт нету? Что нет, у вас аккаунта нету. Я найди какой-нибудь другой телефон. Ну, Кемала еще раз набери. Он всегда спит. Акай Богоҷон, ман присёскаи Москва гражданин Москва даем. Ҳаст проблема нест. Нафаҳмидам бародар, хушуна сеилтим. Акай Богоҷон ташкило карда нагард брат. Бародар азиз, какой ташкили? Ҳамҷа мо чико кара студем? Ҳамҷа реклама омадам. Яъне ки ҳозир ман бояд ҳозир иҷашуна казана реклама кунам. Кемал брат, салом алейкум. Как вы, брат? Кемал. Салам алейкум, брат. Это вы эфир номер напишите, хорошо, брат? Все, у нас эфир, работа идет, ахамду, все. Вы можете это пациенту сказать, чтобы... Салам алейкум. نگاه کنه حاضر انشالله کازانشون آدرسشون رکلام میکنم میرم انشالله اوفا میرم دبی میرم ازبکستان ازبکستان انشالله با میام مسکو با اون خاطر همش پرمیر نه چانس میشه برادر از من نامشون نمینویسم ده همین نمبر از 4 طرف سرتون صورت بگیره التماس از 4 طرف سرتون صورت میگیره روی میکنه فقط تاش مینویسه که اد ایمیا باباجون واسیم خوب чтобы شما را چیکار کنن скидка کنن بخشش دوستان عزیز скоро в Екатеринбурге мы хуй мекнем, до Екатеринбург иншаллах روی نزدیک хуй мекнем. طرف ما به مهمانی اوفا انشالله میریم رمیز البته کی جاویدان ده همه هستی جاویدان کمان вот спасибо Кемал баракаллаху фик جزاکالله خیر акам муйсар часпони чансмай برادر اینمی نمره را دیده نوشته نه تا پایون آغوز مید نوشته закрепить کردیم хорошо не так O'zbekiston بیایم وطن نزدیک پیش تاجیکستان نمونه انشالله من реклама کردم اینمی که دیگه سری ما کار نیست اکا بابا جون دخون پیش پیرسات که کدوم ریخ پول نی دیگه نرومن نه برادرو شما وقتی که مو همه چسبونه مثلا میگم همین 100 درخت بگیم میشنونند همین سر شما 100 درخت همش چپا میشه ریشه‌اش میمونن بعد 15 20 روز برآمدن سر میشه کدومت که چسبوندین اگر که دارو تا و اورم خورده شده اگر که هر ماه میره پلازما میگن ایدس خون میگیرن دارو تیرون در سر کار میکنن همین کرسته میریزه بوم میبره تشویش نشه برادر این همین طوری سریم نم ریختگی اوزی تو там можно да Сейчас просто сейчас. Ну, как готово будет, не торопись, брат. Как готово будет, скажи. Фотех, салам алейкум, брадар. Хуб асти, теджи, брат. Хуб. Аллах баракатун тия. Хуб, акаджон руй. روی ما سلخای برادر کی فوته برادر جون پیش یگون دختری پوست رو بیا بونشون تین شکرانه الله سازم خودتون سازین الحمدلله ساز تین پروردگار زنده باشه این بالای سرم دیم اتاب یعنی که یه بار پیش ما چسبوندم 3 ماه 5 ماه پیش بعد 2 ماه بعد دیم اتاب دیم شد زدم برادر اکا نامی من چیه؟ نامی من علی السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله السلام علیکم تو چانس من نرخ موی سر نگاه کنه برادر همین نرخ موی سر التماس چیکار کنه در همین رقمو پایون نویسه من حوز در شهر کازانم کدمت که در کازانی بگه من ای کازان نوشته سودم اکا السلام علیکم علیکم السلام برادر عزیزی من خیلی شما نازید اینجا خوب اکای بوجود ما ای پیش کتی تو چاق کدیم کیلو آدمی سلامت باشین امردین ایسای والله خیرون تیا سنگری الله هدایتت کنه الله هدایتت کنه الله هدایتت کنه
چند سوم اکموی سر چسبوندی حکیم شاه رحمت و برادر جان من آیا 140,000 سر شده بود اما نرخ یا از 100,000 تا 70,000 تا 140,000 است. خب سلام علیکم سلام و رحمت الله جون نسترینو چخیل نسترینو سوز الحمدلله در شهر کازانیم السلام بوجان همیرا یگان مولای سوال دادیم درسته بله میگه بابا هم با خدا قسم همون قشمان میبینم وای حقی تای شم بینی ده همه ما معقول شده نمیتونیم یعنی که یک کس شم میبینه یک کس دوست میدارد زندگی حیات خودش همیه چیکار میکنیم هم یک کدوم خود نمیشناسه گپوی بیزه میگب میزنه الله هدایت میکنه کلاب علیکم سلام و رحمت الله و برکاته سوستین خوب است برادر در اسلام اجازت ہے در حالتی که سر کل میشوه همون کلیت از پس سر گرفته با برقرار میکنی ای خود در خود از یک از گرفته ماندن یا که ایجوها وابشه مادرزاد نداشتن تو همجا را مون میمونی و در اسلام حرام میشوه که یکون روغن نیست برای ماینه سر زیاد کردن میگفتی بوی سر زیاد کردن روغن نیست توبت هست اکا نرمال نه نمیریزه دیگه نه انشالله امر دروز باشه یک امره حیات تی حرام گذشته برای همین شما میبینن الله لعنت کنه حرام خوره و الله لعنت کنه چی میگن تهمت شه اسم میگم مشکل اسم شری نره کجوده اومدگی نومدگی بود شده درو یعنی که برادر من حاجی میرزا را ویدیو کرده پارت افتای بدروی در چی در یوتیوب من ببینی اویدی موی سرچی قبضه با وجود شیرین علیه السلام باشه گرمانیا دنیسته نمیدونم برادر معروف چخیر شو معروف هم موی سرش هست مونده برادر التماس همجا تلفن تو ببینی در اون اکران تو بچلیک تو دو بار بزنی لایک شو آدمو بسیار دوران اینترس نشون خوب از من جراحی میدونم حالتی رفتی اپراسر در کازانشون اکه با وجود برام دی ایجا بیو میمونیم اکه نزدیکی تیم سلامت باشی ان شاء الله با وجود چی سروسی را کامیندونی چی باشه همارا اهمیت نداره نه یک بیو ای چیزا آدم پس نیست مالش سلامت باشه میگن مینوکسیدیل کنی موی سر میبره نه مینوکسیدیل موی سر نمیبره مینوکسیدیل ریشه میبره برادر عزیز برای میان چخل کنیم دردش گم شوه راو اگر که گریجا باشه بالنسه داروی دختری میکنی توبات آنتی بیوتیک اگر زور آمدگی باشه شمال خوردگی باشه فیتا باچکای جمعه شما را کمک میکنه انشالله اهمیت نه پروردگار هم ما هدایت کن اگر بلیت قرض نمیتین مسکو رفتنیم یا هم بلیت فروشو را بگه خب میگن غوغای سگان پس نکند رزق گدا را کم نکنه رزق گدا را یعنی میگم زور آمدگی سلامت باشی میدونم برادر عزیز همین من یک خدمی از سرم کل بدین نشد روز مخ پوری چوس که الله برکتون تیا سلامت باشی برادر قطعی خیر رفت و اومد بس کن شیرینر انشالله سلام علیکم که دیگه کلی بابا جون نمیگیم سلامت باشی آخه برادرها کدوم معقول نیست نه دروی خودتان در روی جهان معلوم نکنیم برای کار به همه برای اسلامی سلامت باشید اکا میگن اکا بابا جون میگن با دخترها کارای بد میکنه راسته الله لعنت کنه کسی که دختر یک کس استفاده میبره یعنی که این وعده الله هست که در یک کس زدی در تا میزنن دختر یک کس اگر زنا کردی حرامی کردی دختر تا میکنن اگر که بزن یک کس راستی زن تا میرسن این وعده الله که به تو بر میگرده حق یک کس خوردی حق تا میخورن دزدی کردی دزدیت میکنن можна да ехать برادر عزیز من اپیراسه میدونم تماشا کنیم بسم الله скольки работаете вы? Ну, каждый день умею видеть. С 5? Салам алейкум. Как дела? Здесь? Да. Заходи. Здравствуйте.
Можно, да, время работать? Сейчас идет последний этап. Это, Присаживание. второй этап у него, да? Третий. Третий? Да. У него 2 этапа было, да? Нет, операция последний этап, ну пересаживание. Двухэтапный, второй этап. А, первый этап перед было, да? 2 месяца назад? Как самочувствие, брат? Нормально. Результаты есть? Первый этап уже результат дал. А как насчет этого скажете? А? Как насчет этого? Мы тоже пересаживаем. Ну, у меня яркий пример. Рядом со мной парень живет, который тут тоже Ну-ну. пересадил, и поэтому меня сюда отправил. Да, это клиника бомба, честно. Операция, операция. Их номер там. Сейчас я покажу. Далее, и второй сарыш полный коллапс, дустон. Вот это первый этап, когда не пеша кадагиан. Второй этап, у него уже сейчас второй этап идет. Насколько вам сделали, ну, то есть по сумме, сколько вышло? По деньгам Да, по деньгам. 140. На 140 делали, да? Ну, если... На 140 тысяч вот это брата сделают сейчас. Спасибо, Ильич. Дусон Азиз, бигнеки, инхум оракина меду. Здесь можно заходить? А ты что, снято перерыв у него? Вы закончили, да? Да. Дорогой Азиз, бигнеки, я... Чё, пока если что я скажу. Вы ничего не переживайте, все нормально. Я тоже туркмен. Да. Мы с этим братом уже давно работаем. Да, все нормально, брат. Бародаро, бибине ҳамина дар 140 000 кардиян. Яъне ки тори саршадиди полни калаама 140 000 боре ки ягон блогер аз ягон кас гам скидкашам даже накардиян. Ба ҳам хотир мегӯм ки дар раҳ ҳамин номро ҳаст вақте занг мезани ай бобоҷон 88 биге ки шуморам тасуми қимат нагирам. خب حاجی فرضی میبرن ای شهر تاجیکستان نه ای تاجیکستان حاجی فرضی شرکت ما نمیبره حاجی از ای گیجا میبره از مسکو. سلام علیکم. علیکم سلام. موی سرموندم چانس می برادرو گوش کنید با دقت. همین رقم‌های در پایین و حرف کود آغوز مید نوشتگی پریسات کاوالاس نمبر تلفن موندگی 904 604 85 70. Скажите, я вам там накрою. Здравствуйте. Ничего не буду. Я работаю. Хаги, братан. Спасибо. Все нормально? Могу показывать голову вашу? Да. Вот эти брат тоже. Ну, только голову показывает. У тебя первый этап, да? Два этапа? Двухэтапный, да? Да. А по сумме сколько? По деньгам сколько вышел вопрос?
70 тысяч один этап. Это, два этапа у вас были, да? Да, будет 2. Да. Вот у меня волос. Это тоже пересаженный, брат. Вы можете, когда говорим, не переживать, смело, вот так будет. У меня тоже лист, вот сейчас, я как выйду с эфиром, я показываю, что у меня вообще до такой степени был лист. Удачи вам, не переживать. Самый сложный у тебя прошел уже. Да? Да. Сейчас попозже к вам зайду. Хорошо. Да, удачи. Ё урусоан, ай урусора кадай судян, мардми шаҳри Казан. Бачаҳои шаҳри Казан, шерои нар. Ина бибинед. Илтимос кардмед ки ҳамин телефонҳо дар дастаи ман ҳам хеле тамошо дорем, рӯи экранат ку ман намоёнам. Дар рӯи ҳамон экран ду бор бизанем лайк мешавад, то одамо бисёр будуранд чақақ кунем. Я фото голосовой скинул им, писал, что от Бободжона они не отвечают. То есть, брат, у них это, как называется, смс много, иншаллах ответит. Когда вы отправляли фотографии, они не отвечают, заново отправляйте, потому что смс у них вот так идет. Реклама хорошо идет, альхамдулилля, за это и тоже много пишет люди, как говорится, не успевает отвечать, иншаллах. Хорошо, окей, Бободжон. Муйсар рехтана личени мекунам. Бале, кадмет ки муйсар рехтай сода бародаро личени мекунам бародаро. Бибине шаҳри Казан омадам, халати сафед, майкаи сафед, чепчики сафед. Не ки ақл ҳамо ақл. Набережная Челни, дом 200 км от Казана. Хорошо, дар сар ҷоном. Бародар азиз, боше. Москва неста ягон ҷо ҳастай, ё дар шаҳри Москва метро Некрасовка, метро Белорусская, дар шаҳри Казан ин ҳозир ман қарор дорам, баъдан дар Уфа доранд, дар Узбекистон доранд, дар Дубай доранд, ба рӯзои наздикҳо иншаллоҳ бояд дар шаҳри Екатеринбург шуда шавад. Ман кал нестам, дурӯғ нагӯ, дигар мана кал нагед. То ақл медошти, зино мекарди беақлӣ. Ман ба кӣ зино кардам? Аршод Расулов, ба кӣ зино кардам? Бародар, биё гапи сахт нагум. Аз худо наметарсед таҳмат мене, бо гапа дар саром бизанед. Хуб, граждани фарзӣ мебаранд. Зангшон зани ҳамун номраи 1673 ки барои ҳаҷ реклама кардам, граждани Тоҷикистон мебаранд, қатшон чақчақ кунед. Дуюм чанд қап аз 2 моҳ бояд мешавад. Бибинед айё 140,000 гирифтасен аймон рӯзҳо. Ана ба ҳамон хотир ман гуфтам ки вақте ман дур мадам барои миллатам, барои мақсад тоҷико аз номи ман гуфтен скидка менан. Ҳозир дар шаҳри Санкт-Петербург 40,000 скидка доранд, дар Москва 20,000 доранд, дар Казан 20,000. Салом алейкум. Алейкум салом ва раҳматуллоҳ. Акай боҷон. Хуб, ҷовидон дар ки ҷое ҷовидон ҳамин ҷа як бор навис. Тоҷик бояд пара. Хуб, бародари азиз, ман ҳозир як ами эфири ман як замон мечаспа, натарси, бо медорам илтимос, як замон уй нахӯре боқӣ. Ман смс мардума ҷавоб гум. Як ба кия замзам? Дом сервис ҳафт гашта буги ча нависту. Ҳазрат ба чӣ рафтӣ? Ман шаҳри ҳамиҷа бародаро реклама омадам, Казан. Бобоҷон мӯи сара личени кардан. Мӯи сарам личени мекунанд, укол мекунанд, кадмед мӯи сар рехтаи судӣ ҳамё мекунанд. Фақат аз номи бобоҷон гуфтана фаромӯш накунед. Кадмед дар шаҳри Казане биё. Майли бобоҷон меган агар ки қаҳртам кана кал мегӯ. Ба худо гуфтам гиред, шери наре. Шумо дар давраи калимам қатим бидед, дар муҳдоримам қатим бидед, дар сахтиҳо қатим бидед. Ҳамата дӯст медорам. Аллоҳ ҳидоят мекунад. Хуб. Духтур шави хуба ҳамкор мезавад. Бародарои азиз, ман худам духтар, ман фелшерам. И хеле шифаш мондагим. Чанд сумма бурам? Бародаро номро дар поён нависагиан, ина 904 604 85 70. تو هم شهری مایی، سلامت باشی. سلام علیکم. علیکم سلام. چوکاری فریدون اکو. الحمدلله هیچ قطعی بچه‌ها در شهر کازانم چقچق دارم. همین آغوز میده رکلام کردم. اپیراسارا. برادرم من
камераро ус мегардонам, дар уҷа ман гап зада бисёр наметунам. Шумо рафти ҷарроҳия тамошо кунед, кадмед ки дар Казани биё пака ҳами ҷаҳон пеши ман консултатсия биё, скидка кунам бачаҳои кали Казан ҳамата дар назар дор бо сахт нарасе то кадмед шароити муйсарчаспонӣ доре мардуми шаҳри Казан биё ҳами ҷаҳон пака скидка кунем. бибине ки айами урусо 140,000-шона гирифтаи Судия. Ман ки ҳастам алҳамдулилла беминнат 80,000 90,000 шуморо 30-40,000 скидка то карастем. бо чикор кунам? бачаҳои Тоҷикистон ҳамадони ҳама салом. Худованд ҳол бародаро ман медонам ҷарроҳӣ. Бародаро тамошо кунед, ин ширкати Оғузмедай. Оғузмеди чи шаҳри Казан. Инами Оғузмедай бародаро. Яъне номи клиника. бародаро ина тамошо кун. Илтимос рақамо дар поён нависед. як ҷарроҳӣ 80,000 рубл. Ай русо ҳами қай мегиранд. Как чуть-чуть вопрос задаю. Как зовут вас? Откуда вы? Как вы работаете? Меня зовут Давлет. Громче чуть-чуть, пожалуйста. Меня зовут Давлет. Казанский врач. Как казанский врач. Да, казанский врач. Да. А сколько опыта работы уже? Год? Уже 6 лет. 6 лет, да? А здесь вопрос задают, чтобы если вы пересадка волос делаете, это как называется? Не вредно для здоровья, для головы, для давления, вот такие. Ну, есть противопоказанные болезни, сахарный диабет, Сахарный диабет, да? да, и кожные заболевания. И видим результаты. Да. Консультация у вас платная или бесплатная? Бесплатно. Бесплатная консультация. Вот, братья. Братаны азизи намихел. Больницашон ҳама чистота, всё хабар. Ҳамаи шароитош тенҷа бародаро. Хуб бародаро, ман чӣ том бигӯм охир? Намихел акай бобоҷон гапой аз Муҳаммад. мега ки бобоҷон гапои хита Муҳаммад монтаж мекуна, яъне ки эсем шарифа дар назар дора. гапотам монтаж мекуна, исм мекуна, ус мекуна, қаҳрат намекуна. нигоҳ кунед. ҳар як нафаре ки мазоқ мекунанд, эсем шариф боша, ки боша, албатта сахтат мераса. аммо ман дар ҳаққи он бародаро аст дуо мекунам Аллоҳ ҳидоятшон кунад. шахсе ки дар ягон тема қуш нест, гуноҳ надора, вақте мегирӣ мазоқш мекунӣ, муқум лақа мекунӣ, Аллоҳ иншоаллоҳ ҳамчунин дувайной ин қарз аст. яъне ки ин ваъдаи Аллоҳ аст ки карди мебинӣ. ин қарзе ҳаст ки боз мегардад дар ин дунё ва дар у дунё чӣ кор мекунӣ? бо ҷавоб ша ба ин чизо метӣ. хуб ин қарзе ҳаст ки бармегардад. фаҳмидед дӯстон? так что ӯ касе ки кард ба худша мекунад, ба қиёматша мекунад. мо кор надорем. ина ман меҳнат мекунам, алҳамдулиллоҳ миём рӯз ма сарф менам. аз ҳама қиматтарин ин вақт аст ки ия ба миллиард харида намешавад. ман вақт ма сарф мекунам, албатта миём реклама мекунам, результат ин ай худам саркардагӣ то дигаронро нишон медиҳам. ман инҷа сум кор мекунам, сум мегирам. ман бепул реклама намекунам. ман қатъиё шаҳрнома дорам, договор дорам. яъне дар сари ҳар як тоҷике ки меёрам ҳамҷа мисоли гап рекламаш мекунам, мана пул метиҳанд. аммо результат бояд нишон бидиҳанд. результат ки надора, агар надод таҳти договоршон ино бояд ҷавоб бигӯянд ё суми мардака барқарор кунанд. агар саломатиш вайрон шуда боша, саломатиша чӣ кор кунанд? барқарор кунанд. ба он хотир бародаро ҳама чиз просто дар воздух нест. фаҳмиде бародаро? бидуне ки ҳама чиз просто так нест. ман мисол мегӯям, ҳозир ман аз самолот билет ма гирифтам туда обратно хестам паридам Казан. ҳозир айҷа мегирам самолот Уфа мепарам, айҷа иншоаллоҳ Дубай мепарам, айҷа Ӯзбекистон мепарам, ҳама ҳами расходҳои мона худшон метиҳанд. аммо манам яъне ки результати чишон нишон метиҳем? мошини алҳамдулиллоҳ ки бачаҳо мебинанд ки аз мӯи сари худам саркардагӣ то дигарора чӣ хел мо алҳамдулиллоҳ результат додем, чӣ хел мо дурӯғ нестайда. ба ҳамон хотир
ҳозир мардами шаҳри Казан ки намедонанд, бачаҳои тоҷик бисёр ҳастанд, аммо намедонанд ки чи аст, чӣ хел аст кор, ҷарроҳӣ чӣ хел мерава ва оё дар Казан чизи боварӣ ҳаст. Мо хестам клиникаш омадам, ин ҳамҷа реклама карда. Ман мӯи сар аз тарафи пастам гирифтам, дар пеш шунондан мӯи сарам буромад набоша. Шумо ҳаматон медонистед ки ман мӯи сарам кал буд. Яъне аввал мӯи сари худам часпондам, результата дидам, баъд реклама кардам. Барои ҳар як реклама муҳим нест реклама граница мени ҳаҷм мекунӣ, дар ҳар як реклама ҷавоб мегӯ пешхар. бале асбобошон алиш мекунанд. Ин ҷарроҳӣ беҳад муҳима, тем более дар сар аст. Брат, если сохранить диабет, то будет делать. Сейчас буду спрашивать по поводу диабета. Хорошо? Если у человека, я правильно понял, у человека есть сахарный диабет, делает, не делает. Сейчас буду спрашивать. Гарантии наметам, да. Хамаш бахасти Аллоҳ. Мо ҳама вақт Аллоҳ мегем, баъд гарантия мегем. Як гапой мезанӣ ки қафои сарам бародаро, ин қафои сари худам, ин амӯи сарам бурмад. Ҳамун ҷое ки мечинам бо барқарор мешавад бародаро. хуб, бо читон бугум. Саломат бошӣ бародаро азиз. хай чӣ бугум? яъне ки ҳамаи расходи ман, ҳам парвозҳои дигар шаҳри ман, ҳамин ширкат худшон пардохт мекунад. Шумо алҳамдулиллаҳ ки як бародар пеш рафта истода, бибинӣ ё миллати туркменан, моро вибр кардиян. Албатта қатъи чанд блогер додагирифт кардан, ман блогерро пас намезанам, шояд результат надод, аммо мӯҳи сари мана часпондан, ман рекламаш кардам, мана результат додам. Баъд мана файрод кардам, шиштем договор заключат, договори яксола. Мо чӣ кор кардем? баъд моро ина ҳамкорӣ, ҳамаи ҳамин шаҳрро роӣ мекунанд, аз ҳисоби худшон расходи гостиница, хурду хӯрок ҳамаш, яъне ки ман расход мекунам, чек, баъд чека роиш мекунам, баъд дар карта мепатонам. хуб, рост мегӯям бобоҷон, ман худам як моҳ пеш аям Казан часпондум, ҳама садай рост, яка рост мегӯям. бале, саломат. кай бобоҷон, айтанам чинда мезанам. Не бародарон, нигоҳ кунед, дигар клиникаҳо ман пасшо намезанам. Дигар клиникаҳо айтай каш, ай пеши бар мегиранд, ай дигар ҷо мегиранд, лиш ба сиёҳӣ кунад сум бигиранд. Инҳо ҳамин ширкати оғӯз медам, ман фақат гуфтаистодам, агар аз ҳамин ҷиҳат, яъне ки дону рискизону мегӯям, паси сар набоша ки бигиранд бимонанд, ягон ҷо гирифта шуморо намечаспонам. гапои қаблӣ назадам. хуб, мерем бародари, мо мерем, бо як борга нишон медиҳем иншаллоҳ. баъд отдыхает, работает, идёт. Хуб, бародарин, намин бародарам, у него тоже второй этап идет. Первый этап сделал уже. Вот это место, первый этап идет. Первый этап был, а вот сейчас второй этап. Результат уже есть. Сейчас буду спрашивать, где врач. Сейчас найду его. Доктор, вопрос такой, да? Давай, вот там на стене стою. Братья, вот вопрос задавайте, что я братья. Про диабет, сахарный диабет заново повторять. Какие степени должна сделать, какие нет? Вот. Ну, сначала вот сахар надо проверить. Сахар надо проверить, да? Если вот сильно не повышено, можно так делать. Можно делать, да? Ну, сначала надо проверить сахар. А если у человека есть сахарный диабет? Ну, сахарный диабет 3 вида бывает, правильно? Первый, второй степень, третий степень. Например, с лезвия режешь, он больше не восстановится, да? Такие знаешь, что нельзя.
Какие еще? Лучше первого типа можно, второй тип не надо. Нельзя, да? Да. Хорошо. Братья, еще есть вопрос? Задавайте, пожалуйста, очень прошу. Как зовут еще раз, я забываю, брат. Давлет. Даулат. По-нашему Даулат будет. Давлат, Даулат. Даулат, знаешь, что такое? Это... Государство. Нет. Ну, понятно, государство. Еще, то есть, Аллах же дает Да, баракат, жизнь. Вот это много чего значит. Сколько будет стоить. Ну, смотри, Ахмед Шейх, смотри. Я остаюсь... Да, вот номер я здесь записал, 904 604 85 70. Вы 4 стороны фотографии делаете голову, на это WhatsApp напишите, отправляйте, хорошо, потом скажите, вам скидка делают и плюс скажет, какой сумма, хорошо? Мы сейчас не сможем там, ну, их цена начинается от 70 до 140. Ну, если сейчас находитесь в Санкт-Петербург, там, если 140, вам сразу 40 тысяч скидка делали. Если Казань, Москве, Уфе, Дубай, Узбекистан, 20 тысяч. Да, один этап тоже можно делать, если... Брат, извини, все. Пока вопрос закончились. мешава агар ки дар ҳолати мӯи сар чикор куна бародаро агар ки мӯи сар пешам хақ тоқа бошад мӯи тори сари ман калай ба хотире ки ман дуюм этапа задагим бурмадаста ай ма буромада ма прическа кардум уже саломат бош паридум бой сари худат чанд қадр буромад ҳамин мӯи сари ман ҳамин шунондаги ман бародаро 5 моҳ шидай аммо вақте дуюм этап ма кардам тори сар ман ҳамин сара полни трошидан ин ҳамин мӯи сари шумо дида истодаи нози ҳамин қағавса инам қабурмадагия ҳамин дувани моҳа шидагия бигем дар дувани моҳ бо ин ҳам қабурмад атак операсияма обши 5 моҳ шид аммо оли нав ай 100% нав 40% шад ай вехи ё мӯҳои зардак бумадаста яъне ки ҳар як решаи дарахте мӯҳ мешунонанд чикор мекунанд ай вехи ҳамин 3-4 та меброяд яъне ки нав ятаи дутаиш бурмадаста родной дайду капидамта умзано нафаҳмидам акай бобоҷон пушти сара тунук не пушти сар и донорский зона меган ҷое ки бо ин вастанавид мешам меброяд родной саломат бош родной ёд гирифтам нун бизана нафаҳмидам чӣ шумо гуфтед и байни хто бас саломат бошед саид шумо да кабареш ман ҳозираша дар шаҳри казанам дар ҳами балниса ҳамиём кадимед ки ба ҳами ҷай биё бародаро консултатсия ва скидкатон кунам яъне мегум шу скидкатон мекунам бачаҳои ӯзбекистон дар чанд сум мешава бародаро ӯзбекистон дубай москва ну баъд уфа казан ҳамаш дар ҳами як рақам дорад дар ҳами як рақам партой бигӯ ман дар ӯзбекистон дар дубайм дар кадом шаҳри шуморо скидка кунам дар питерам салом ака скидка дора ма چی متر داریم بله скидка داره کو آدرس شب گو آخر نمره در پایان نویسه میگن شما را کدام آدرسی хорошо دونه نبیره ای دیگه سی میشه نفهم ای دیگه کس نه یعنی که ای دیگه کس میشوه اما در اسلام اجازت نیست از دیدگاه اسلام حرام است گناه است به هم خاطر از یک کس در یک کس نمیچسبونن یعنی که این ارگان های ضروری نیست ارگان های ضروری که یک کس دونر میتین مثل گرده مثل جگر مثل شیش یا خیلی همی دکترو یا چیزهایی که آدم میتونه به این عضوها بمبره به هم خاطر علما اجازه دادن مثل جگر پرسات که میکنن یک کس دیگه دونر میوان اما موی سر چیز ضروری نمیدونن به هم خاطر اجازه نیست خود میبرن بله خودشون میبرن как обычно همینطوری که موهد میبرن میتروشی پاس میکنی پریچوسکا میکنی کودک 5 ساله رو میکنن نه ای 12 ساله یا 16 ساله بالا میکنن من خودم در کازانم کو بگو هازی میام با پیشتا کی ذکرالله کامیلوف این نمروش در پایینن 904 604 85 70 آغوز مید نوشتگی کو
ҳозир сразу бизан бугу ман ай казан ай рекламаи бобоҷон дида истодам адреса метиянад бихе биё 60 доллар ман ҳамин ҷамъ ҳозираша кадомида дар кораи бародаро дар шаҳри Питер аз гарант шикати нависин бародаро дар шаҳри Санкт Петер ришам бале ришам мечаспонанд агар рехтагӣ боша қошҳои рехтагиам мечаспонанд аммо қошот модарзод ҳамин хел бошанд бихоҳӣ ғавс ёкунӣ ё намекунанд ё беҳад ай масало ча привет красавчик бобоҷон привет горко 6 адресошон намедунам чанд адресҳои идеалӣ намедунамшон ман навхӯрдам дорам салом алейкум ака бобоҷон дар Питер ҳастай мӯи сар часпонӣ бале ҳозир дар Питер касе дар Питери занг бизани ай рекламаи бобоҷонаш додаш ҳозир 40,000 скидка каресодиан метунед сорош набари ака бобоҷон раҳмат барои ҷавоб додан ҳаракат кардем ба қадри имкон ҷавоб дем саломат бошем бобоҷон ҳозир биём ҳиҷома мекунанд дар гиҷо ҳиҷома мекунанд дар Москва ҷои мо боша марҳамат раҳи бародаро илтимос казмет ҳам тамози телефон мана тамошо дарид дарами экран ду бор ба ҳам чилик бизан лайк мешавам майда бисёр бидороям бачаҳо хуб садам сб акай бобоҷон барои сарта намудан барои сарма барои чӣ бомонанд ҳозир ин мӯҳ биланд меша иҷома маҳкам мекунад чӣ дар кор дигар бари сар дигар худма бикушам мӯи сари мо чӣ хеле бед ҳамон хел тамом бобоҷон твой прическа как шахрух да афин скидка мекунанд дар уфа дар любой ҷош фақат номи бобоҷонро фаромӯш накунед вы где не находитесь скажите от имя бобоҷон 88 всё вам скидка делают вот видите вот только что вот это русский парень сказал на 140 тысяч а когда от мое имя скажет 120 118 110 вот так если вы Санкт-Петербург 100 на 100 тысяч 40 тысяч вам скидка делают родной мой сар мондагӣ боши Москва биё ҳамин шуморо нафаҳмидаам саид чанд сум ака пересадка ад 70,000 то 140,000 аммо аз номи бобоҷона биги номрод поён акай бобоҷон результат худ тенҷи бад омадагия ники бале барое ки ман меҳнат мекунам миём укол мекунам родной моем второй начиналось да ина операция рафтаисте бародаро ҳозир медурем нишон метем ҳозир ду таҷарроҳӣ рафтаисте ҳозир дар ҳамин казан ду таҷарроҳӣ дар ҳамин номеро занг занам тереда мешавад занг занам дар ҳамин номерои поён занг зане мешавад кадмет ки барои ҳамин пересадка волоса ин ҳамин 904 64 85 70 салом ака ду этапш да чанд сум мегиранд ду этапш 140,000 мегиранд ки аз номи ман гап зани 20,000 як секрети дига шо бугум бачаҳо ки вақте шумо меспори сумаку дарав наспори инак ба тоҷикӣ мегум ту бо кадом тоҷикӣ нере бизим кини бода бало бизанам нигоҳ кунед вақте шуморо мегӯям ки аз номи бобоҷон меги 20,000 автоматик шуморо скидка мекунанд мегӯям яхе маҳал баъзе бачаҳо полни сума меспоранд мегӯям ки ма полни наспори 60,000 шаби спори бо 60,000 дига дар дим этап бояд биспори вақте дим этап меояд бугу хай меге ки сум намераса кайсуса бо 5-10 20,000 дига скидкатон мекунанд ба ҳам хотир ду бор биспори ин ғамхори тоҷикӣ карасин дабало назам муҳаммад чӣ пирхар нависа бача мо пирхар нестем маззат нест мо бачаи ҷавонем салом алейкум 80 сарта 3 маротиба мӯй часпонди ё ки ман 2 маротиба сарма мӯҳ часпондам акай бобоҷон чанка чи акай бобоҷон чанка ва баъди пересадка бояд укол мекунанд як моҳ баъд мере укол мекунем бобоҷон братишка сӯзи тенҷи рамазон алҳамдулилла хуб хуб ака бобоҷон мӯи сари ма сафед баъд сафед мебирояд бале сафед боша сафед мебирояд сиёҳ боша сиёҳ мебирояд бародаро шумо фикр накунед ки шуморо бочаспонанд сиёҳ мешавад неа саломат бошед худованд нигаҳбон бошад казан куҷошта акай мо ҳамиҷе нигоҳ ки мардуми шаҳри казан биги ҳозир инами рақамҳо дар поёнам бигӯ ки ҳозир мо ай рекламаи бобоҷон дидем бида шаҳри казан номро дар поён аст 904 64 85 70 сразу биёма дами банисам пеши ман хизи ҳозир бие нуки сард калай накач нуки сарма часпондагиам бурмада истодаи кал нест уже ман нуки сарма часпондагиам бурмада истае ака ку пушти сарта нишон ина пушти сари ман бародаро ина пушти сара муҳ дорам хубтар нишонте брат охир чӣ нишонте инҷа салом алейкум ягон клиника бугу
گرده‌ها درد میکنن. در همین چی من یوتیوب من بینه من همجا چند جا خواهرها رو هم رکلام کردم موزی میکنن چند بالنیسا ها رکلام کردم روی بچه های تاجیکن که بابا جون راست شگونی گوین تو چند قدر عذاب میکشی چسبونی عذاب نداره کدمت حجامه کرده باشی همون حالتی همون یدو اوکل میکنن کرخ میکنن همه کمک در میوی تمام دیگه میخری میگردی در شهر پیتر از به پس ردنیکی کرده استن بچه در شهر همه پیتر هم هست این همه در لوبای شهر یه رقم داره زنگ بزنی من در پیترم در کازنم در اوفا هم برادر نه که اینون بوجان فراموش نکنی خوب کدام کلینیک اکا ادرسوش گوجه در امی رقمو بنویسه کدام شهر ده بنویسه ما دام شهری مای بوجا نوشته گرفتگی خوب الله برکتون تی خوب سلام علیکم سلام و رحمت الله و برکاته بابا جون ردنوی چند سوم راست خود کردی در موی چسبونی ایمن 140,000 میشید اما پول نگرفتم به خاطری که من رکلامشو میکنم در مسکو هم دوران برای در مسکو در شهر سنت پترزبورگ در کازان در اوفا در دبی در ازبکستان خدا از شرمندگی پناه بده من چی شرمندگی کردم برادرم من به دختر یگان کس نرسیدم من یگان کس هیچ کار نکردم از خدا بترسی بابا با فکر من دیگه سود است ای برادرم دیگه شما همون نمیدونم چیتون بگم یک گفت بگم بعد میگوی بابا جان همه را خواهین میگوی یک گفت بگم شما میگه حقارت میکنی من این دشنام نمیکنم بیا عبدالرحمن کریم و موهیچه طلایی چی شید کدام موهیچه طلایی برای که وای اسم شریف گفته سوده خدمت مدینه و همون خودشون پرسه که ما باید کارو کنن اکه بابا اهمیت انتی اما کارشون در 60,000 کد یا برات میدونم 60,000 وابسته اهمی چند قیصرت کلای السلام علیکم بابا جان برات سوزی خوبی چه حال داری یک سوال دارم حجامه در چی فایده دارد همین را میگفتید حجامه یعنی که از سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که شب معراج میخیزه به همون وقت آسمون میروه از همونجا یعنی هر یه آسمون میروه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن که مردم به حجامت دعوت کن یعنی برای اولش که وستنوید کردن خون انسان است خون قرار شد خونی غیجی بین پوست موشک گرفته می شود برای درد سر برای گرده برای تمامی درد هست مثل روغن سیاه‌دانه 4 ویتامین اگه بگم نرخ لیچین موی سر بگم من برادر و کدمت که برای موی سر میگه رقمو در پای نوشتگان التماس به همین رقمو زنگ بزنه یا که بنویسه سرتون ای 4 طرف وابسته به اون کلی سرتون شما را نرخش میگه سلام علیکم بچه بهترین برادر چی سلام بچه جان بهترین برادر هستی اینقدر خدا از کانال شما پیدا شده است احمد احسن به تو هم هر لایق پست گوش نکن نه انشالله هیچ کار گوش نمیکنم الله هم امروز هدایت کنه السلام بابا جان سماره در نیست کلینیک نه در سماره ندارم برادر سلام خوبی اکا نرخی هر چند سوم حاضرش برادر اینا پگا دمود نه پگا پرواز داریم ده نفر در کار $1200 $1400 خدمت حج فرضی یا عمره میره در همون رقم 1673 مو زنگ بزنید در همون یوتیوب میذاره زمزم عمره بنویسید نمرهش میبره زنگ شو بزنید پگا ده نفر سروشون در کاره خوب السلام علیکم خوبی اکا نرخ حج چانس می گفتم حجامه چانس می در حجامه بوجون 88 فیتا بوچکا دوش مساج بانک ها ای خدمت همه خدمت رسانی 2500 روبل الله هدایت کنه اکه مهاجران الله هدایت میکنه هممون کسی که حق مهاجر میخره به نیتی بد حرام فند فرق الله لعنتش کنه در نیژنی نوگوراد هست کلینیک نه برادر این کلینیک شدن یا بالنسک شدن این 10-15 میلیون میره اینجا یا خیلی سوم پولها ندارن در اونجا فقط کازان اوفا مسکو سنت پترزبورگ خوب الله نگهبان باشه آمین سلامت باشه اسماعیل من از جراحی خانه میدارم از شما که ما جراحی رفتیم
мария дар ҷо шу кофта истода боши шу нест. ман красавчикам шидам, шуморо намегирам аз хоҳарҷони апаи аз дами зиндагӣ ча. Як занаки калон дар дарни ҳамҷа навишта истода изона мекашӣ. ҳиҷома дар Казан дорем? Бале, айхудмон ҳастай дар Казан ҳиҷома ҳастай бародаро. Дар Казанам ҳиҷома ҳаст. ин ҳами хоҳар навистае ки чӣ навистае? Зинокор. аллоҳ ҳидоятон кунад. Мо кия зино кардам, ба кӣ расидам, аз худо наметарсе? шумо агар ки ҳами мӯҳам бурмада истода боша, агар бадбахт кадми ҳастӣ, марди зани нуни занакӣ дорӣ, агар маҳқули чизе ҳаста боша, ман зангир нестам. Одам бояд як зан дошта боша. Ман зангир нестам, ғамам натиқа. Бир аз дими кори чи хоҳари апаи. акай бобоҷон, кори хуб мекунӣ. Худо нигаҳбонш. Салом боша. Ассалому алайкум. ҳамага хайре кун Ӯзбекистон. Ӯзбек билмайман, извините, дӯстон зиёд душманот кур. Аллоҳ нигаҳбон. Аллоҳ ҳидоят мекунад. Сестра, пожалуйста, сейчас посмотри, это врача скажи, чтобы я обоих сторон сейчас могу приходить, опять эфир показать, хорошо? Потом мне скажите. Хонда наметин, но занаки нест. Здравствуйте, здравствуйте. Худоҷон лаънатшон кунад. Амин. Одабе. Ман Москвада мерам. ай номи худат мегум. Иншаллоҳ. Здравствуйте. Пока подождите. Да, можно. Можно, да? Работа идет? Да, идет. Хорошо. ман ҳозир нишон метим, тамошо кунем. Дута ҷарроҳӣ рафти ҷарроҳия нишон метим. Дӯстони азиз, бисмиллаҳ рафтем. яъне ки всё хорошо. Бомба все, да? Чуть-чуть неприятно есть, пройдет. Самое тяжелое прошло, это сзади было, когда первый укол сделают. Братья, вот сейчас идет работа у нас, операция. Наш брат сделает себя красивым. У меня вообще волоса не было, брат, вообще не было. Вот сейчас результат, в течение 5 месяцев уже. Ну, вот волос, который видите, уже 3 месяца, потому что на второй этап это тоже, ну, с машинки убрали. Сейчас вот 3 месяца это волос. Ну, врач мне сказал, от 100% только еще 40% выше. Ну, еще будет очень хороший результат. Ну, ждем. Дар куҷо ҳама пешона. Сейчас мы находимся в город Казан. Бача, аккуратно накунем. муи сар аз тарафи пас мегирам, бародаро. У них 2 операции идет сейчас в данный момент. Брата сейчас делают, я попозже зайду. И вторая операция сейчас покажу. Бародаро, бита ҷарроҳӣ рафтааст, яъне ки ҳозир аша. Якмашона ва ҳозир иншаллоҳ карда истодем. Дигариш ҳозир шуд.
Бародару, дорогие братья, здесь идет операция пересадка волос. Сейчас два операция идет, иншаллах. Сейчас еще после, сейчас уже 12, после обеда тоже будет. Мы сейчас находимся в город Казан, Республика Башкирия, ну ближе к Уфа. Если у кого нету волос, то есть лысина, да? Вот номер я здесь закрепил. О Узмед написано, пересадка волос. 904-604-85-70. Но вы скажите от имя Бобожон 88. Это мой промокод, чтобы вам сделали скидка. То есть 20 тысяч, 40 тысяч разные города. Хорошо, спасибо большое. Смотрите, братья. بچه‌ای که برای پروای تاجیکی یعنی روسی من نوار دارم یا برادرم من خودم پروا реклама کردم روزای یا که همین روز با فیلم یا پگا نوارش میگذارم کدومت پروا نداره بدیلی پر میتونید از نوین بابا زنگ بزنید بگیری پروای تاجیکی کنید این پروای تاجیکی با روسی میکنن شما را درس میکنن در 15 روز 10 روز تیار میکنن شما چیکار میکنید پروای روسی میگیری با گارانتی بی رسخود اما این معلمی که درس میده 40,000 یا 60,000 هم خیلی میگیره 50,000 یا 30,000 نمیدونم تو چه میتین چه این رکلام برای که من رکلام میکنم موی سری خدمت چسبوندن با اینم خیلی کار کردم پروای تاجیکی روسی کردم میشه без экзамен وقتی تو برات پروای تو اپریل 2023 پروای به экзамен شما را با экзамен تیار میکنم پروای میگیری خوب яким результат man to'g'rish mumkin правовара мара ответ битин лена чи ответим нигах кине аллоҳ раҳмат кунад гузаштагонатона миллати бегона ҳаст ман миллати шумоам тоҷики шумоам алҳамдулиллоҳ ман пасту намезанам алҳамдулиллоҳ тоҷики шояд хеле уровни боло боша аллоҳ қабулотон кунад در همه ملت ها همه بلاگر ها من ویبر کردیم من قطعا همه کار کردم در شهر دبی ازبکستان اوفا کازان مسکو همه این کلینیک هاشو من رکلام کردم الحمدلله رزولتات خوب شده هستم و همچنین اینها هم رزولتات خوب داده هستم شما باید الحمدلله بگید یا برادر پیش رفته است چقدر بخیل اخیرت الله هدایت میکنه شخصایی که میفهمه چند سوم میسر رقمو در پایان استگان 904 604 85 70 خوب 904 604 85 70 در واتساپ سرتون از 4 طرف صورت بگیری التماس پرتوی شما را چیکار کنم اسکیپ اما اینو با وجود فراموش نکنید شما را ان شاء الله میگن نرختونه برای کنسولتاسیونش به پلان لوبو شهر شد اگر که شما را بگن 100,000 لینا یا 120 اگر بگن 100,000 میشه یا 120,000 همه ده اتا بگن همه ده بار بتی یا اتا بگن یا بار هم شما بسپاره دیگر نمیسپاره تمام برادرو رزولتاتش آخه نه همین من شما نمی سر نداشتم کال بدم یادتون هست نیست در شهر نواسیبیر هستن نه ای موی سر تونو اولی میبرو ناو 40% ای موی سر اولی 100% میبرو экзамен چخیل سپوریم برای گرجدن برای اگزاگر تو اپریل 2020 وقت هست علیش کردن بیز اگزامینی اگر بعد اپریل 2020 پروا توجیکی گرفتن باشیم تیاریم زدوات میکنیم من رکلام میکنم همون پروا سوز کنم بعد زنگ بزنید برادرام با شما خیر خوش میکنم برای برادر اومده است باید ما نوار بگیریم انشالله با بهترک شو دوامی روز با افیر کنم الله برکت بده همراه ما قدمت بده همه تا با خاطر الله دوست می‌دارم ملت عزیزم شما هستید می‌دونید تماشا میکنید دستگیری میکنید باور میکنید موی سر یگون رکلامای میکنید ما رو زندگی ما پیش میبرم الله همه ما رو برای هدایت کنه حسبنا الله و نعم الوکیل الله منو بسنده است خدا نگهدار السلام علیکم